हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहे तुम्ही? हाय न्हू बरी सगळी? आम्ही बी हाय सगळी बरी. आणि येस, थँक्यू तुमकां सगळ्यांक बरो रिस्पॉन्स दिला म्हणून हेअर ऑयलाक हांवें जे तुमकां शेअर केला हेअर ऑयल फॉर हेअर ग्रोथ आनी हेअर फॉला लागून. सो तो तुमकां बरो दिसलो म्हणून प्रोमोट हें केलें म्हणून बरो लायक केला. मग कमेंटाचेर बी कमेंट्स येता कितें तुमकां सजमोना न्हू, खंयचोय व्हिडिओ आता रिलेटेड टू हेअर स्कीन कितेंय घालता तेजे तुमकां कितें सजमोना जाल्यार तुमी कमेंट घालूंक जाता. कमेंटाचेर येयलो म्हाका तितून एक बाय तुमकां इंग्रेडियंट ना, हांव सजमोता. थोडी भायर आहा, UK आहा, अमेरिका खंय आसा थिंगा एक एक वस्तू तुमकां मेळपा ना. एकूच बाय मेळोना आनी स्कीप करूंक जाता कित्याक दुसरे ते आतां सगळी इंग्रेडियंट्स घेयल्या पळय हांवें तितून मोस्ट इम्पॉर्टंट कितें रिड्यूसिंग ऑफ द हेअर फॉल आनी प्रोमोटिंग ऑफ द हेअर ग्रोथ. ओके, सो कॉम्बिनेशन तगली घे जाल्यार चड बेनिफीट मेळटा. तितून एक वस्त भायर तुमकां हिंगा तिंगा ना मेळना, स्कीप करूंक जाता. ओके, सो तुका कमेंटार सांगला वय फूल ना जाल्यार स्कीप करूंक जाता, नो प्रॉब्लम. उरलेली वस्तू तुका कितें मेळटा पळय तितूनच करूंक जाता, नाजाल्यार खंयचे एक वस्त भायर घेवन तुमी करूंक जाता. ओनियन हा न्हू इज बेस्ट. सो ओनियनाचो बीन तुमकां मागीर हाडटले जे ओनियन तुमी खंयच्याय संवसारांत गेल्यार ओनियन मेळटा, खंयची कंट्री मेळटा ओनियन. सो तो ओनियनाचो हेअर ऑयल कसो करपाचो तो तुमकां मुखार हाडटले. थोड्यांक कितें जाता ऑयल आहा ती नाका, ऑयल लावपा नाका, आमगे चिकचीक जाता, आमकां लायक ना ऑयल. सो उदीक टोनर हाडटले एक भाशेचो. तो टोनर तुमी लावपाचो अर्दे वर पयलीं, एक वर पयलीं, आनी मागीर तो टोनराक तुमी तो हें करपाचो कशें लावपाचें कितें कात तें हांव तुमकां सगळें एक व्हिडिओ हाडटलें. ओके, सो तेजेर हांव तुमकां तें सांगतलें. आयच्या व्हिडिओचेर हांवें तुमकां हाडला. चोय, थोडी हॉस्टेलान रावता, थोड्यांक घरा कडेन म्हळ्यार करपा बेजार येता, तांकां रेडीमेड जाय आसता. रेडीमेड आनी तुमी मनशां येद्दीशी बाटली हाडल्या कित्याक ही बाटली हांवें यूज केलेली आहा, बरी पडटा, नो प्रॉब्लम. तेगे विटामिन्स तेगे बेनिफीट सगळें जाता. सो तुमकां शेअर करपा जाय म्हणून ही हाडला. कित्याक हांवें सद्याक बंच केला न्हू, बंच केला आनी म्हाका ते बंचाचेर हांव ते हेअर ऑयल लायता ते म्हाका पुरो जाता, इनफ फॉर मी. पूण हांव हे हाडला कित्याक व्हडली हाडून मागीर दवरून कसलो फायदो, कित्याक आमी तो सद्दां यूज करता न्हू, काय हांव यूज करची ना. सो यूज ना न्हू हाडून व्हडली, ताका लागून हांवें धाकटी हाडला. आमला हेअर ऑयल, आमलाचे न्हू व्हेरी बेनिफीट आहा, भरपूर बेनिफीट आहा. आमलाचे तुमकां हाडटा जाल्यार आमलाचे हेअर ऑयल न्हू धाकटी हाडा. सो ते तुमकां सूट जाता जाल्यार तुमी चोय पयलीं. इफ तुमकां सूट जाता जाल्यार तुमी मागीर व्हडली हाडा. ओके ओके, सो ही हाडल्या ही 10 रुपयांची. ओके, ही 10 रुपयांची हाडल्या हांवें, 10 रुपयांची. आनी तेजेर बरयलेलें आहा 3 हेअर बेनिफीट. 3 हेअर बेनिफीट म्हळ्यार स्ट्रेट कोता, लॉंग कोता आनी थिक कोता. ओके, तेजेर बरयलें. आजून ओपन करूं ना कित्याक हांवें ती जस्ट शूट करूंक हाडल्या ती. ओके, अशी हे आसता तेका, ते अशें हे. सो ते अशें ओडपाचें, इजी टू यूज. हे कर, बरो वास येता. कोणाक वासाचो बी प्रॉब्लम आहा जाल्यार स्मेली हेअर म्हळ्यार तेल भायर होममेड तेल भायर गेल्यार ताका बरो वास येता. कित्याक तितून इंग्रेडियंट्स घालताच आमी तशें न्हू की वास येवपा हे तेंगे बेनिफिट्स ऑटोमॅटीक येता. आनी हितून कितें आसा, हितून कॅमिकल आसता, लॉंग लास्टिंगा लागून उरता आनी हितून कॅमिकल आसता. घरा कडेन तेल करता ते फार बेटर देन घरा कडेन तेल करता ते फार बेटर देन अशी रेडीमेडाक वयता ती. ओके, हांव तुमकां प्रिफर करतलें घरा कडची तेलां करा, घरा कडेन यूज कर. किचनांतली बी तुमकां चड बेनिफीट दितलें रादर देन ही बी दिता ना न्हू, पूण हितून थोडेशे कॅमिकल आसता. ओके, सो बंद केलें, हातीर घेयलें आनी लायलें. ओके, हातीर लावचें आनी 10 रुपयाची शेशी हाडल्या तुमकां जे सांगपा म्हळ्यार चाकोवपा. म्हळ्यार कोणाक ऑल्टरनेटीव जाय आसता न्हू रेडीमेड, खंयचे यूज करून ते खंयचे यूज करून जाल्यार आमकां बेनिफीट मेळटलो, खंयचे सिमिलर कशें आसता. म्हळ्यार ते ऑयल हांवें दाखयलें पळय होममेड, तितून सिमिलर हें बी आहा. हितून आमंड आसता पळय तितून विटामीन C आसता. विटामीन C इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर हेल्थ, हेअर
एंड स्किन विटामिन सीची आनी जात तितले कंज्यूम करूंक जाय विटामिन सी हुंचे फ्रुट्सान आसता हुंचे वेजिटेबलान आसता तेजेर हांवें ऑलरेडी व्हिडिओ केला सो इतले सोंपें करून दिता तुमकां की तुमकां बी खबर आहा हुंचे कितें खायल्यार हुंचे आमकां मेवता तें ऑयल आहा न्हू तितून आमगे सेम कोता प्रोमोट कोता हेयर ग्रोथ कोता प्रोमोट कोता स्ट्रेंथन द हेयर कोता सेकेंड पण स्ट्रेंथन म्हळ्यार स्ट्रेंथ कोतले तुगे इजिली तुनपा ना केस प्रोटेक्ट युअर हेयर फ्रॉम डॅमेज म्हळ्यार आतां आमी हुंय गेली हुंचे बाजारान गेली भायर हितूक हें आसता डस्ट मागीर पोल्युशन तितून आमगे हेयर बाहेन डॅमेज जाता तशी हेयर बाहेन डॅमेज जाता सो ही प्रोटेक्ट करता तुमगे हेयर हेका डॅमेज जावपाक आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट रिड्यूस करता तुमगे डॅन्ड्रफ सो हांव हुंचे तेल हाडटा हुंचे कितें हाडटा जाल्यार तुमकां हाडटा हुंचे तुमकां बी बेनिफीट जावपा जाय आनी हे सगळे पॉयंट्स मोस्ट इम्पॉर्टंट हेयर फॉलाचो सगळ्यांनी मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉयंट आसता मागीर हेयर ग्रोथ आनी डॅन्ड्रफ आनी ते तिनूय इम्पॉर्टंट आसता सो हितून तुमगे तिनूय लेस जातले यूज जातले पण येता तेन्ना धाकटी सॅशे हाडा अर्दें लाया हें गरम करपाक गरज ना कोन्नाका हें तुमकां जाय जाल्यार कोरा पूण म्हाजे हिसपान गरम करपाचें नाका कित्याक हितून इल्लेशें तरी कॅमिकल आसतलें न्हू तेका लागून गरम कोन्नाका अशें म्हणटा की हुंचे हितून कांय आसना बरी आसता म्हणून पूण पॅकेज आसता ती आसता न्हू होम मेड इज कंप्लिटली डिफरंट तेका लागून सो हे तुमी ट्राय करा आनी तुमकां बरें जाता म्हळ्यार तुमकां यूज जाता तुमकां बऱ्या पडटा जाल्यारूच मुखार तुमी हेजे व्हडली बाटली हाडा व्हडली सॅशे हाडा थोड्यांक आमलाची एलर्जी हा कोणाक हें हा जाल्यार तुमकां ऑल्टरनेटीव आनी तेल तुमकां मुखार हाडटलें सो अर्दें वर दवरा आनी मागीर हेयर वॉश करा हेयर वॉश केल्या उपरांत मास्क लावपाचो नाका कंडिशनर लावपाचो नाका कंडिशनर वी ऑल्सो इज इम्पॉर्टंट आमगे केसां हुंचो कंडिशनर लावपा जाय हुंचो हेयर मास्क लावपा जाय जाल्यार ऑलरेडी शॅम्पूचो व्हिडिओ केलेलो आहा तो हांव लायता तेजे उपरांत सिरम लावपाचो नाका धुल्या उपरांत की सिरम इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर हेयर सो सिरमाचो व्हिडिओ हांवें ऑलरेडी शेअर केलेलो आहा व्हिडिओ चॅनलाचेर कोणाकूय मेवना जाल्यार लिंक जाय जाल्यार कमेंट सेक्शनाचेर सांगा म्हाका ते म्हाका अपलोडिंग करतना तितू इसिटीद आसना की हांवें डिस्क्रिप्शनान घालूंक जाय म्हणून सो तुमकां कोणाक जाय न्हू जाल्यार प्लीज कमेंटार सांगा तुमकां दितले लिंक्स आनी तुमकां कितेंय क्वेरी हा कितें हें हा कितें हें हा जाल्यार म्हाका सांगलें जाल्यार आनी कमेंटाचेर सांगो सोदतालें UK आसता ती थिंगाची प्रोडक्ट्साचो रिव्यू दी म्हणून सो थिंगाचे प्रोडक्ट्स हांवें पर्सनली कांय यूज करूं ना सो हांव कोहल्या प्रोडक्ट्साचो विथआवट युजींग माय सेल्फ ना जाल्यार मागीर फ्रेंड्सांक कोणाक बी जाता तुमी खंयचो प्रोडक्ट यूज केला कितें केला जाल्यार म्हाका बी सांगा सो ते तुमकां बऱ्या पडला यूज जाला जाल्यार हांव आमच्या चॅनलाचेर सांगता म्हणून सो मागीर फ्रेंड सर्कलांनी कोणे कितें यूज केला तोच प्रोडक्ट्स हांव तुमकां हाडटा रिव्यू आनी कोणी न्यू आहा म्हाज्या चॅनलाचेर जाल्यार सांगता तुमकां गर्ल्स रिलेटेड टॉक पिरियड रिलेटेड टॉक सो खूब टॉक रिलेटेड टॉक्स म्हाज्या चॅनलाचेर आहा रफली आसा म्हाज्या चॅनलाचेर आनी सुंगासून चोवपा जाता हो मोस्टली कोणाक बेजार येता होममेड ऑयल्स बी करपाक ते आनी कोण ओके आहा घरा कोण तेल बी करपा जाल्यार कोरा चोया मागीर बेबी हेयर विदीन 15 days मागेले हेयर ग्रोथ कमी जालोलो मागे कितें जालें की इनटेकूय बरें आसतालें आनी सगळें म्हाजें बॅलन्साचेर आहा सो तुमचें बी इनटेकूय बरें आसूंक जाय आनी आवटूय लावपाचें बी बरें आसूंक जाय होप सो तुमकां आयचो व्लॉग बरो दिसलो म्हणून इन्फॉर्मेटीव दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाका आनी न्हू म्हाजे चॅनल व्हिडिओचेर न्हू सायडीक कमेंट सेक्शनाचेर न्हू सकयल कमेंट मारता तेन्ना न्हू थिंगा हायक म्हणून कितें येता पळय सायडीक सो ते बी प्रेस करा सो दॅट मागीर व्हिडिओ वायरल वचपा आनी म्हाका बी व्यूज आनी एक्स्ट्रा येवपाक आनी हांव बी मोटिवेट जावपाक ओके थिंगा हायक तो आहा तो प्रेस केल्यार तुमकां कमेंट सेक्शनाच्या सायडीकूय अशें हें करीत जाल्यार थिंगा येतात सो तें बी करा आनी तुमकां म्हाका हेल्प करा ग्रो जावपाक व्लॉगान विथ न्यू इन्फॉर्मेटीव व्हिडिओ टील देन बाय गायज